Namaste and good evening to all our viewers. Welcome to yet another live session of KFA Business Affairs Entrepreneur's Voice, which is being organized by KFA, and we come live to you every Friday from 6:30 p.m. to 7:30 p.m. KFA Business Affairs is our initiation to bring the voice of entrepreneurs and well-known faces from different sectors of the country to you all. Myself, Vivek Khanal, your moderator for the event as always, and I'm back with my guest speakers and the same topic that we are discussing previously. I also have the same speakers joined live with me today. And there is another additional speaker, in fact, I should say a guest speaker who is very dear to me and dear to the Institute itself, our alumni and my batchmate. I will be disclosing his name very soon. So we'll have 4 speakers today joined with us live. Now proceeding further, I would like to introduce our guest speakers for today's session. So as always, my first guest speaker for today's program is Mr. Rajendra, the founder and executive chairman of KFA, a very well-known figure in the field of business, finance, insurance, education, and consultancy sector. My second guest speaker for today's program is Ms. Jasminara Bajacharya. Ms. Ara is the Director of Academics and Consulting at KFA, and she has more than 18 years of experience in sales and marketing career with good exposure working in different multinational life insurance companies. Similarly, my third guest speaker for today's session is Mr. Rajat Bajacharya. He is an MBA graduate himself. Mr. Rajat is the academic coordinator at KFA Business School and IT since the year 2015. Previously, when he was not associated with KFA, he was with Micro Enterprise Development Program UNDP as a research assistant intern, a young and a talented individual intern. Now disclosing the fourth person, the special guest speaker, the alumni of KFA Business School, Mr. Rajendra Singh, my batchmate. We studied in the third batch of KFA. Mr. Rajendra is the right now branch manager of NIC Asia Bank at Nepalganj. He is someone who has more than 10 years of experience in the banking sector. In fact, he started his career, if I'm not wrong, from the banking sector itself. Welcome all my guest speakers, and especially Rajendra, welcome to this live session, and thank you once again for accepting our invitation. Now, before I proceed further, I would like to inform our viewers that in the course of our discussion, I'll be taking a few of your questions, but please forgive me for the fact that I might not be able to take all your questions due to time constraint. And also, since we are coming live to you from our respective houses due to this lockdown, there is a possibility of technical glitches at times. So we'll try to avoid it, but if it happens, please bear with us for that as well. Now we'll start with a wonderful presentation from Ms. Jasmine, which she had concluded to a certain extent previous week. So we'll continue the same presentation from her. And in the course of our discussion, we'll be joined in by Rest sir, Rajat sir, and even Rajendra as contributors. I also might have something to say about the discussion that we are having today. So having said all these things, now let us quickly proceed towards the presentation. So ma'am, I give the floor to you. If you are ready, you may please proceed. Thank you, Vivek. Welcome, everyone. Good evening. Namaste to all. Very delighted to be back again with another, I would say, one of the most extended episodes that we've had so far for KFA Business Affairs. But I'm sure our viewers are not bored enough to see us every weekend. And we will definitely let you know, give you some insightful, amazing insights about MBA degree, as well as what qualities or what competencies an MBA or your MBA graduate ma हुनुपर्ने qualities haru चाहिँ के हुन सक्छ. यो भन्दा अगाडिको स्लाइडहरुमा हामीले धेरै इन्ट्रेस्टिङ कुराहरु गर्यौं लास्ट वीक, त्यो भन्दा अगाडिको वीक. If anyone can guess if today what is the week that's going on with this episode, I think we'll have to reward you something. This is so. If you can guess, anybody can guess what is the week that we are going on today. Is it 5th, 6th, or 4th? I mean, you can guess it. I'll let you know towards the end of the session which week is this. That's we are continuing with the same theme, which is MBA after COVID-19. So what are the qualities an MBA student ma hunu parne bhanera. So I open the floor, and I would like all the guests, including myself here, to speak about the presentation that I have prepared. We talked about a lot of other things. If I just want to recap as to what we had talked about. So these are the things we had talked about. I'll just run down very quickly.
यहाँदेखि गरौँ. What skills to reskill and upskill. We talked about how do we understand what are the skills that you need, you discover, believe, and then you master those skills. What does an MBA teach you? Ability, skill, knowledge. त्यसको भित्र के पर्छ? Leadership, communication, people management, problem solving, logical reasoning and analytical skills, adaptive thinking, critical reasoning skills. Strong emotional intelligence is noted as a critical skill. Ability to change. When a change occurs, it never happens in isolation. There has to be some kind of, केही न केही चाहिँ हामीले solutions-हरु चाहिँ निकाल्नु पर्छ भन्ने कुरा हो यो. अर्को आयो, आज चाहिँ हामीले we start from collaboration. Okay, so let's begin. We can chip in some experiences. We can chip in some any incidences. And I'll just read out what collaboration means. Collaboration involves individuals from within the immediate team, across departments and other external stakeholders to come together to share different ideas to achieve the best outcome. हामी यो कुरा हामी क्लासरुमदेखि नै हाम्रो MBA डिग्रीमा चाहिँ हामीले यो कुरा क्लासरुमदेखि नै स्टार्ट गर्छौं. धेरै हाम्रो हरेक सब्जेक्टमा जुन ड्युअल फ्याकल्टी सिस्टम हामीले जुन फलो गर्छौं त्यसमा चाहिँ हाम्रो हरेक च्याप्टरमा चाहिँ केही न केही केस स्टडीजहरु भइरहेको हुन्छ, कुनै न कुनै प्रेजेन्टेसन प्रिपरेसन भइरहेको हुन्छ. र त्यो इन्डिभिजुअल भन्दा पनि वी प्रिफर टु ह्याभ ग्रुप प्रेजेन्टेसन्स, ग्रुप डिस्कसन्स हैन. र त्यो कुरामा चाहिँ वी सी हाउ वेल अ ग्रुप विभिन्न group members collaborate with each other and come up with some kind of presentation to present in the class. So they do a lot of research. उनीहरु रिसर्च गरिरहेको हुन्छ, उनीहरु फिल्ड रिसर्च पनि गर्छन्, प्राइमरी सेकेन्डरी धेरै किसिमको रिसर्च गरेर चाहिँ क्लासमा ल्याइरहेको हुन्छ. र त्यही कुराले चाहिँ भोलि गएर कर्पोरेट वर्ल्डमा चाहिँ, किनभने कर्पोरेट वर्ल्डमा त हामी एक्लै बसेर त काम गर्दैनौं. वी हैव टु leverage between various departments. Even our own core departmentमा पनि आफ्नो peersहरु हुन्छ, आफ्नो colleaguesहरु हुन्छ. So we need to collaborate, especially when post like अहिले हामी जुन pandemic को कुराहरु गरिरहेको छौं, पोस्ट त भइसकेको छैन, and we are still going on. अहिले पनि odd even फेरि पनि स्टार्ट भइसकेको छ. तर यस्तो खालको सिचुएसनमा चाहिँ how can we help each other? How can हाम्रो एका अर्काको सिनर्जीले चाहिँ कसरी चाहिँ अर्गनाइजेसनमा होस् या पढ्ने दौरानमा होस्, how can we help each other? How can we complement each other? How can we collaborate to bring up certain ideas and achieve the goal that we have actually planned for? So I would like to open it, and anyone would like to speak, Resta sir, Vivechan, Rajat, even Rajendra, if you want to share anything, you can talk about it. So, I would come to Rajendra later on, but I guess Resta sir, if you could speak something about this. I actually wanted Rajat to speak certain things. Hello, good evening, everybody. Collaboration, we are collaborating with a lot of external faculties. The different sessions that we're doing, including global economic analysis. Yesterday, we had a presentation on CRM. Dr. Mananda Chalisaसँग हामीले collaboration गरेका. So two examples Rajat सरले share गरिदिनु भयो भने MBA educationमा चाहिँ more relevant होला के. Yeah, good evening everyone. Good evening all the viewers. Good evening. So collaboration, as Jasmine ma'am emphasized, is very important. अलिकति examples हाम्रो अहिले ongoing जुन activities हरु भइरहेछ KFA मा in terms of class delivery collaboration मा चाहिँ we are bringing a lot of external faculties inside the classroom because APPC तो obviously हुनुहुन्छ हाम्रो dual faculty system को modality मा. तर apart from AP and PC, we try to bring in more and more resource persons so that students they get a lot of knowledge from different sectors. They recently day before yesterday हामीले CRM को लागि गर्यो, customer relationship management मा चाहिँ हाम्रो Jagdish Jha, he was the senior BI consultant living and working at Melbourne, Australia. उहाँको session गर्यौं which was very informational. This collaboration but students not only got the
डोमेस्टिक नलेज त अब CRM को हाम्रो इनसाइड द क्लासबाट भइहाल्थ्यो तर इन्टरनेसनली CRM मा के हुन्छ कस्तो हुन्छ त्यहाँ उहाँ एज अ कन्सल्टेन्ट कस्तो कस्तो एक्सपिरियन्स गर्नुभयो त्यो सबै कुराहरू चाहिँ was shared and me myself Jasmine ma'am rest of we all attended that session which was very resourceful त्यसै गरी मानन्द चालिसे डाक्टर मानन्द चालिसेको हामीले अर्को सेसन गर्यौं कोलाबोरेसन विथ डाक्टर चालिसे उहाँ पनि एकदम सिनियर मोस्ट प्रोफेसर हुनुहुन्छ त्रिभुवन युनिभर्सिटीको उहाँको पनि केस स्टडी एनालिसिसको सेसन्सहरु गर्यौं व्हिच वाज मच अप्रिशिएटेड बाइ स्टुडेन्ट्स हैन हामीले त्यसको फिडब्याक सेसनहरु पनि गर्दाखेरि स्टुडेन्ट्सहरुमा दे वर मोटिभेटिङ देयर फ्रेन्ड्स एज वेल टु पार्टिसिपेट इन दैट पर्टिकुलर सेसन त्यसै गरी अरु डिफरेन्ट सेसन्सहरुमा जस्तै इभल्भ सेसन्सहरुमा पनि हामीले यो पाली कोलाबोरेसन गरेर नयाँ रिसोर्स पर्सनहरुलाई लिएर आइरा छौं जुन हामीले पहिला इभल्भ गर्थ्यौं त्यो फ्याकल्टीहरु त हुनुहुन्छ हामीसँग तर त्यो बाहेक अरु फ्याकल्टीहरु पनि हुनुहुन्छ जस्तै गोविन्द ढकाल इज दी आई थिंक जनरल म्यानेजर इन हिमालयन टिभी हैन उहाँको कन्भर्सेसन स्किल्सकोमा नन क्रेडिट सेसन्सहरु त्यो गर्दै छौं and lot of other programs जस्तै इन्टरभ्यु सेसन्सहरु अब बिकज पोस्ट प्यान्डेमिक दिन नभनौं पोस्ट लकडाउन पछिको सिनेरियो इज चेन्जिङ इन इन्टरभ्यु सेसन्सहरुमा मोर ओभर भर्चुअल इन्टरभ्युजहरुको कुरा भइराछ सो यो कुराहरुमा पनि हामीले अलिकति कन्टेम्पोरेरी नलेज दिनको लागि मिस्टर राजीव शर्मा जब डायनामिक्सको डाइरेक्टर हुनुहुन्छ So उहाँलाई पनि हामीले इन्भाइट गर्दैछौं सो प्रोबब्ली यो वीकमा विल बी कोलाबोरेटिङ विथ हिम to educate our students in interview techniques. So these are the collaboration activities happening and which is very important because knowledge is being shared all across, not only on the level of students but also in the level of faculty members because faculty members like पनि inside the class room को faculty members like पनि बाहिरको कोही resource person आउनु भयो भने a lot of more knowledge share हुन्छ so collaboration गर्दाखेरि सबैलाई चाहिँ एकदमै फाइदा भइराछ yes thank you Raj for mentioning all those things basically मैले चाहिँ के भन्छ हाम्रो भनौं dual faculty system is the basic norm हैन that we take up in MBA so there are various subjects हैन for example subject wise नै जाउँ न हैन academic professor is collaborating with professional contributor in imparting of MBA program हैन So human resource management academic professor is Mr. Kishu Jha. He is collaborating. He's an academic professor. He's collaborating with Mr. Divas Shrestha. So Divas Karki. Divas Karki. He is currently in which bank? Nabil Bank. He is in currently in Nabil Bank in the HR department. So he's collaborating. Yes. So let's talk about another example. In Nepal Investment Board ma. हाम्रो को एग्जाम्पल दिउँ अपरेशन्स आशिष गजरेल सर र अक्षित पौडेल सर so we are collaborating with those two gentlemen एकजना एकाडेमिक प्रोफेसर हुनुहुन्छ प्रोफेसरको काम गर्नुहुन्छ एकजना प्रोफेसनल कन्ट्रिब्युटर गर्नुहुन्छ and then they are collaborating with each other to impart a dual faculty system in operations management another subject business economics business economics ma Muza Manandar has come in he is a Himalayan capital he is an investment banker He is a professional contributor. He is collaborating with Mr. Susan. Mr. Susan K.O. हाम्रो professor. Koirala. Mrs. Susan Koirala. Susan Koirala. So they are collaborating with each other in imparting of economics. So similarly, I am collaborating with Mr. Ajay Khadkat in imparting business in environment analysis. Jasmine ma'am is collaborating with Ashish Gozrel sir in imparting sales management. We can go on and on. Those are examples. All the subjects in our MBA program is being taught by two faculty members, like we mentioned last time, academic professor and professional contributor. So collaboration ko academic delivery ma MBA ko academic delivery ma already we are talking about these collaborations. अब academic delivery मात्र गरेर त भएन त्यो learning लाई कहाँ implement गर्नु पर्यो right त्यो implement गर्ने क्रममा चाहिँ हामीले last time पनि कुरा गरेका थियौं there are certain professional entrepreneurship groups हरु बनेको छ So हामीले के गरिरहेका छौं भन्दाखेरि विभिन्न प्रोजेक्ट्सहरुमा जस्तै मशरूम फार्मिङ को हाम्रो प्रोजेक्ट गरिरहेछ भने हामीले एकजना मशरूम फार्मरलाई नै ल्याएर कोल्याबोरेट गरेर उहाँलाई त्यो इम्प्लिमेन्टेसनमा हामीले डिस्कस गरिरहेको छौं हामी एभोकाडो फार्मिङमा एभोकाडो को ट्रेडिङ फार्मिङ को एकजनालाई हामीले एक्सप्लोर गरेको छौं सो ही इज प्रोबब्ली गोइङ टु जोइन अस हैन
So जुनै पनि चीजमा we collaborate with the professional and also the academic side को गरेर हामीले यसको best delivery दिने भन्ने हिसाबले we are collaborating. Our delivery, as all of us know that maybe some of us don't know, KFA ले चाहिँ knowledge भन्ने denominatorबाट तीनटा स्पेक्ट्रममा काम गरिरहेछ, ट्रेनिङ, एजुकेसन र कन्सल्टिङमा हैन. So consulting को फिल्डमा चाहिँ we are delivering a lot of consulting assignments. त्यसमा पनि हाम्रो plenty of collaboration को एक्जाम्पल्सहरु छ हैन. जस्तै भनौं हामीले सोलो हाइड्रो पावरलाई हामीले एउटा प्रोग्राम डेलिभर, एउटा टेक्निकल ट्रेनिङको प्रोग्राम डेलिभर गर्नु परेको थियो. त्यो बेलामा त्यो टेक्निकल ट्रेनिङको कोर डेलिभरी को कोर कम्पिटेन्सी केएफए सँग थिएन. We had overall client को इन्फर्मेसन, client को त्यो म्यानेजमेन्ट, ओभरअल म्यानेजमेन्ट चाहिँ केएफए ले गर्यो र हामीले we brought in वर्ल्डिङ टेक्निकल इन्स्टिट्युट भन्नेलाई हामीले कोलाबोरेटिङ पार्टनरको रूपमा एज अ स्ट्र्याटेजिक अलायन्स पार्टनरको रूपमा लिएर आयो. So KFA and WTTI collaborated together, and then we imparted that to Solo Hydropower project, which was funded by Grantco, FMO, and DEZ. So त्यो प्रोग्रामलाई हामीले भनौं न त्यहाँनिर चारवटा स्किल हामीले मेसन, इलेक्ट्रिशियन, वेल्डिङ, and then there's one more, मेसन and plumbing. So यो प्रोग्राम्सहरु चाहिँ हामीले CTVT को प्रोग्राम चाहिँ 90 days को CTVT को प्रोग्राम हामीले सोलुखुम्बुमा नै गएर, लोड सोलुखुम्बुमा गएर हामीले यसलाई सक्सेसफुली हामीले इम्पार्ट गर्यौं. So had we not collaborated with WTTI, we would not be able to deliver those results because हामीसँग त्यसको डेलिभरी कम्पिटेन्सी थिएन. So आजकल के छ भने it's an age of collaboration. It is an age of strategic alliance. Until unless we collaborate with each other, सबै कुराको कोर कम्पिटेन्सी आफ्नो कम्पनी भित्र अथवा आफ्नो कलेज भित्र नहुन सक्छ. In terms of academic delivery also we are collaborating, like the examples that we shared. In terms of delivery of our assignments also we are collaborating. I'm sure Jasmine ma'am has few examples. Yes. I'm already collaboration गरेको छु, so you can just mention. Yeah, collaboration को कुरा गर्दाखेरि, because as so mentioned, अहिलेको time is like focusing on your core competency. And so आफ्नो core competency, there's nothing called weakness nowadays. It's all about positive, like what are the positive, like what are the strengths, and how do you convert those strengths into your competencies? हैन, weakness को धेरै कुरै गर्नु हुँदैन कि, like there is something that you need to take care of, but you don't have to focus too much on them. त्यो आफूले गर्नु नसकेको पार्टहरु चाहिँ, आफूसँग नभएको कम्पिटेन्सी नभएको पार्टहरु चाहिँ you go on for a strategic alliance. Yeah, so which area ma socio psycho counseling example maybe you want to share, because we collaborated with we collaborated with एउटा एकदमै ठुलो एउटा NGO हैन, NGO र उनीहरुको चाहिँ नेपालमा they rank top ranking मा पर्ने, जसमा चाहिँ साइको सोशल काउन्सलिङ गर्छ उनीहरुले. नेपाल CMC भन्ने चाहिँ led by Ramlal Shrestha. He leads that organization, also supported by Shankar sir, हैन. So the entire team, हामीले KFA, we got a tender, we won a tender which was floated by the Ministry of Peace and Reconstruction, and we were one of the bidders. हामीले bid गर्दाखेरि चाहिँ out of 10 or 15 organization, KFA won, not because we collaborated with CMC, because we took them as a strategic partner, and then we made a joint venture. हामीले एउटा joint venture को हामीले पहिले नै एउटा JV sign गरेर राख्यौं र त्यो JV मा certain terms and conditions हरु थियो र त्यो terms and conditions राखेर चाहिँ हामीले jointly त्यो कुरामा bid गर्यौं हैन. So दुवैतिरबाट financial ranking मा हाम्रो top मा थियो, financial ranking, किन त्यसमा पनि certain marks हरु हुन्छ हैन. एउटा त्यो भयो, management को part भयो र actually त्यो product delivery जुन psychosocial delivery गर्नुपर्ने थियो, जुन चाहिँ द्वन्द्वको बेलामा मान्छेहरु एकदमै पीडामा परेको मान्छेहरुलाई चाहिँ खोजेर 10 वटा भन्दा बढी जिल्लामा, I think it was more than 10 त्यो जिल्लाहरु 10 districts मा चाहिँ गएर त्यो काउन्सलिङ गर्नुपर्ने थियो. certain targets हरु थियो, त्यो targets हरु चाहिँ within 1 year को 1 year मा complete गर्नुपर्ने थियो र we collaborated. It was a wonderful example कि had it been only us to go and bid, it makes no sense. हामीले मात्र त्यो गर्यो भने त it doesn't make any sense. And so, even CMC ले मात्र गरेको भए पनि it would not make sense because उनीहरुको ब्यालेन्स शिटले सपोर्ट गर्दैन थियो. Exactly, financial strength थिएन. त्यो financial part मा जुन technical एउटा ranking हुन्छ, technical को marks certain हुन्छ, त्यही अनुसारको financial को पनि certain marks हरु हुन्छ हैन. Similarly we got Arun 3.
अरुण 3 पनि हामीले बिट गर्यौं आई थिंक अरुण 3 को हामीले एउटा उ गरेको थियौं we prepared local benefit sharing plan. Yeah, local benefit sharing plan and we had few consultants, very good consultants. Suman sir हुनुहुन्थ्यो, त्यसपछि we had I forgot his name. It was and forget it. Yeah. So there was a team who actually were Bivav and Suman sir were team who they were technical team. They had all the knowledge about चाहिँ यो प्यापमा परेको भनेको उनीहरुको ल्यान्ड प्रोजेक्ट अफेक्टेड people त्यो प्रोजेक्ट अफेक्टेड पिपलहरु परेको ठाउँहरुमा चाहिँ त्यहाँ सर्टन उनीहरुको लागि एउटा बनाउनु पर्ने थियो, प्लान्सहरु बनाउनु पर्ने थियो हैन. So had it been only KFA consulting did some work with solo hydropower हैन. So we had that भनेको हाम्रो त्यो competency भनेको hydropower मा काम गरेको के experience थियो. So with that experience we leveraged and then we also went in and then we contested for the bid which was for for Arun 3. Now Arun 3 is a big project. It's a big hydropower project and we I think they came up with that's the first local benefit sharing plan in Nepal. Yes. Which has been done, which has been completed for the first project, and KFA was the company which collaborated with those technical resources and completed it. Also, मलाई interesting कुरा के भन्न मन लाग्यो भने we talked about academic collaboration, we talked about collaboration in the consulting assignments. Now I want to give one example in which academic and consulting real project collaborated together. Bridge Cement को price survey गर्नु पर्ने थियो. I know, like Bridge Cement भनेर a cement company हो. So we took that project and त्यो project गर्दाखेरि उसको चाहिँ vis-a-vis other products सँग उसको competitive pricing कस्तो थियो, overall pricing strategy के थियो. There was a primary survey, there was a secondary survey involved. त्यो गर्ने बेलामा चाहिँ हाम्रो researchersहरु चाहिँ हाम्रो MBA even bachelor को स्टुडेन्ट्सहरु पनि थियो के हैन त्यसमा. So MBA र bachelor को स्टुडेन्ट्सहरुले चाहिँ as a researcher काम गरेर त्यो प्रोजेक्ट चाहिँ कम्प्लिट गरेर गर्यो. So what I'm trying to say is KFA को चाहिँ कन्सल्टिङबाट हामीले रियल बिजनेसहरु नै म्यानेज गर्ने भएको भएर रियल बिजनेस चाहिँ म्यानेज गर्ने भएको भएर नट ओन्ली फर द प्लेसमेन्ट हैन, जब नै गर्नको लागि उनीहरुलाई प्लेसमेन्ट अपर्च्युनिटीजहरु पनि हुन्छ. जस्ट लाइक निमेश अधिकारी has been placed as head of research in Himalayan Capital, who is our MBA graduate हैन. त्यस्तो मात्र होइन कि during the program also in various research projects, which is real research projects मा पनि हाम्रो MBA स्टुडेन्ट्सहरु कोल्याबोरेट गरेर हाम्रो क्लाइन्टलाई चाहिँ बेस्ट भ्यालु दिनको लागि चाहिँ एकाडेमिक प्लस कन्सल्टिङको कोल्याबोरेसन पनि भइरहेको छ. त्यसले गर्दाखेरि पनि मोर इफेक्टिभ लर्निङ र ओभरअल 360 डिग्री लर्निङ पनि छ र एक्चुअली काम गर्दाखेरि पे लाइक अर्निङ एन्ड वर्किङ टुगेदर भन्छ नि. सो दे आर अल्सो अर्निङ सर्टन थिङ्स, सर्टन स्टाइपेन्ड उनीहरूले कमाइ पनि रहेको छ. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा ओभरअल डेभलपमेन्टमा त्यसको सपोर्ट भइरहेको छ. So I think now I think Vivechan, you want to add something? Otherwise, we can invite Rajendra to share some of his experience. Collaboration, sure. I think we have discussed, right? Yeah. Sure, sir. I would certainly be adding something, but I'll add later. First, let us introduce Rajendra to the discussion and let us hear what he has to say. So Rajendra, if you can hear me. Stop sharing the screen. You want to stop sharing the screen for a while? Sure, man. Yeah. So Rajendra, can you hear us? Hello. Hello, yes, yeah. Rajendra. Sundar, can you hear me? Yes, I can hear you. You're loud and clear, Rajendra. So first of all, as I welcomed you earlier, welcome again. Thank you very much. It feels good to see you after so long. It's been more than a decade, I guess, we are talking to each other. And I'm also happy to see you again here. Yes. So just to start off with the conversation, Rajendra, could you please share your experience as a student of KFA, doing your MBA? How was the experience and how has it benefited you in the course of your career till now? It was a very good time in my life. अब मैले अझ राम्रोसँग भन्नु पर्दाखेरि त केएफए मा पढ्दै गर्दाको टाइमलाई चाहिँ कसरी फिल गरे भने कति चाहिँ टिप्न सकिन्छ भन्ने कुरा जस्तो भयो कि एउटा रुखमा चाहिँ कति आँप छ र त्यहाँबाट कति टिप्न सक्छौ भन्ने खालको फिलिङ आएको थियो. आई युटिलाइज अलमोस्ट मोस्ट अफ माई टाइम एकदमै डे एन्ड नाइट नै मेहनत गरियो. अब बैंकको समयमा काम गर्ने बाहेक अरू कामहरू पनि गरियो. सँगसँगै चाहिँ 2-3 वर्ष पढिसकेपछि अब एटलिस्ट नियर अबाउट 5 इयर्स जति भइसक्यो होला सायद हामीले एमबीए सकाएर बसेको.
त्यसमा पनि कस्तो फिल आयो भने त्यो पढेका कुराहरू चाहिँ वास्तवमा पढिएको मात्रै हो कि if that was only about to read to understand or was that to use it somewhere in our life जस्तो कतिपय ठाउँमा हामीले हाम्रो नलेज कसरी युज गर्यौं कतिपय ठाउँमा चाहिँ हामीले त्यो नलेजलाई युज गर्न सकेनौं कि युज गर्दाखेरि कस्तो समस्या आयो भन्ने कुराहरु नै आयो फर्स्ट थिङ मलाई चाहिँ के लाग्छ भने कुनै एउटा सर्टेन सिचुएसन हुन्छ अनि सर्टेन सिचुएसनलाई चाहिँ हामीले कसरी एड्रेस गर्छौं भन्दाखेरि त्यो सिचुएसनमा गुड प्लस पोइन्ट नेगेटिभ पोइन्ट के छ भनेर पहिला एक्ज्याक्टली आइडेन्टिफाई गर्छौं अनि त्यसपछि गएर चाहिँ त्यसमा कसरी डिसिजन लिन्छौं भन्ने भयो मैले केफमा सिकेको जस्तो एउटा मलाई फर्स्ट थिङ नै स्ट्राइक लागेको चाहिँ स्ट्र्याटेजिक म्यानेजमेन्ट हामीले पढेको थियौ अब याद छ होला नि हैन हामीले त पढाउनु भएको थियो स्ट्र्याटेजिक म्यानेजमेन्टमा I was always a good student, Rajendra. मलाई त सबै याद छ पढेको मलाई चाहिँ कस्तो भयो भने स्ट्र्याटेजिक म्यानेजमेन्ट पढ्दै गर्दाखेरि हामीले चाहिँ अब अरु सबै सब्जेक्ट भन्दा चाहिँ स्ट्र्याटेजिक म्यानेजमेन्ट इम्पोर्टेन्ट होइन कि जस्तो लाग्थ्यो कि पहिला चाहिँ तर अब आएर चाहिँ के हुन थाल्यो भने व्हाट एभर वी हैव टु डु त्यो भन्दा अगाडि हामीले चाहिँ एकपटक सोच्नु पर्छ सोच्नु पनि कसरी पर्छ भने फ्रम वेयर वी क्यान गेट द बेनिफिट अर वी क्यान से 100% बेस्ट बेनिफिट आउँछ भने हामीले कसरी सोच्ने भन्ने कुराहरु चाहिँ डिसाइड हुँदो रहेछ एक्ज्याक्टली अनि त्यो कुरा गर्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ त्यहाँले चाहिँ कस्तो फिल भन्छ भने हामीले चाहिँ अब नेक्स्ट 5 इयर्समा चाहिँ के बन्छौं भन्ने कुराहरु हामीले केएफए ले चाहिँ एकपटक क्वेशन सोधेको थियो कि स्टिल मेबी त्यो ओपन भएको छ छैन आई डोन्ट नो हैन अब यहाँ सबैले आफ्नो आफ्नो कुराहरु राखेको थियौ सो के बन्छौ म चाहिँ ठ्याक्कै त्यहाँबाट मलाई स्ट्राइक भयो जस्तो मलाई यो कुरा यहाँ मिटिङमा आउने भन्दै गर्दाखेरि थाहा पायो कि सो 5 इयर्स पछि त म कहाँ पुगेछु त अहिले त्यतिबेला हामीले चाहिँ के लेखेका थियौ भन्ने कुरा आयो त्यो त्यतिबेला मैले के न के सोचेर लेखेका थिएँ होला म के बन्छु होला यो सर्टेन यो थिङ भनेर त्यो त्यति आज म जहाँ पुगेको छु त्यसको लागि 5 वर्ष अगाडि नै सोच्नु पर्ने भयो थियो मलाई सो मैले चाहिँ खास भन्न खोजेको भने एमबीए पढ्दै गर्दाखेरि हामीले चाहिँ के सिक्ने ओभर द होल लाइफ अब हामीले के बन्ने के गर्ने भन्ने कुराहरु हो जस्तो त्यतिबेला हाम्रो बेलामा बाख्रा पालनको अनि के रे स्याउको जुसको जुम्लामा हाम्रो कसले गरेको थियो भने उसले नामै उत्तमले गरेको प्रोजेक्ट त्यो प्रोजेक्टहरु थियो नि त्यो प्रोजेक्टमा यसो हेर्दाखेरि चाहिँ हामीहरूले चाहिँ त्यतिबेला आफूले गेन गर्दै गरेको रिसोर्सलाई चाहिँ जति गेन गर्यो त्यसलाई ठ्याक्कै इम्प्लिमेन्ट गर्दै गर्दै गयौं तर हामी अलिकति यो बिजनेस साइडमा यो जब गर्ने साइडमा आउँदाखेरि अलिक बिस्तारै अलि ढिलो इम्प्लिमेन्ट गर्यो कि भन्ने फिल भयो ओभरअल मैले चाहिँ अब के भन्न चाहन्छु भने एमबीए वाज फ्यान्टास्टिक त्यहाँ हामीले यस्तो स्किल्सहरु सिक्यौ जसले चाहिँ हामीले ह्यान्डल गर्न जस्तो सिम्पली एउटा मान्छे रिसाएर आइदियो त्यो मान्छेलाई ह्यान्डल गर्ने हामीसँग स्किल त हुनु पर्यो नि त सो व्हाट आर द वेज एकदमै we are a good class of conflict management या एक्ज्याक्टली अनि त्यसमा पनि मैले त जस्तो एउटा सिम्पली मैले चाहिँ के भन्छु भने एउटा मान्छे हामी कहाँ आयो भने जस्तो व्हाट डज ही वान्ट उसलाई के चाहिएको छ भन्ने कुरा हामीले एकदमै बुझ्दिनु पर्ने हुन्छ कि आजको दिनमा चाहिँ के छ भने हामीले के दिनु छ भन्दा पनि उसलाई के चाहिएको छ भनेर सोच्न सक्ने क्षमता हुँदैन थियो मान्छेमा आज पनि छैन धेरै ठाउँमा म देख्छु सामान्यतया किराना पसलमा पनि त्यस्तो छैन एकपटक चाहिँ यो एउटा रिसर्च फाउन्डेसनले रिसर्च नै गरेको थियो हैन त्यसमा चाहिँ उसले के भन्थ्यो भने यो किराना पसलहरुमा चाहिँ ग्राहकले के खोज्छ भन्ने खालको एउटा सानो रिसर्च थियो मैले पढ्न छु त्यो ग्राहकलाई बुझ्ने कामहरु चाहिँ ग्राहकलाई कसरी बुझ्ने कुन एंगलबाट बुझ्ने उसको आवश्यकता के हो भन्ने कुराहरु चाहिँ हामीले बुझेर काम गर्नुपर्ने देखिन्थ्यो तर हामीले पढेपछि चाहिँ त्यो त अब यस्तै त होला नि भन्ने खालको आयो तर अहिले चाहिँ के लाग्छ भने दैट वाज द राइट थिङ वी लर्न हामीले जे पढ्यौं त्यो कुरो चाहिँ आज मैले डेली प्र्याक्टिसमा फिल गर्दै गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ खुसी लाग्छ आई चुज द राइट इन्स्टिट्युसन एन्ड मेबी आई चुज द राइट पिपल देयर एन्ड सबभन्दा राम्रो के भन्छु भने एक्सक्युज मी मलाई लाग्छ हामीले त एकाडेमिकली यो हुन्छ यस्तो हुन्छ भन्दा पनि यो चीज चाहिँ यसरी हुन्छ है भन्ने कुरा पनि सिक्यो मिन्स प्रोफेसनल कन्ट्रिब्युसन हुँदाखेरि चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ मलाई एकदमै खुसी लाग्छ कि दैट वाज द राइट इन्स्टिट्युसन फर मी Exactly, Rajendra. Sorry, I was muted. It seems you are having a tough time. I mean, dealing with the heat over there in Nepalganj. Fan living कामै गर्दैन भनौं त्यस्तो Yeah, I totally understand. I've been there many times due to my work. So, Rajendra, we studied MBA in banking insurance. I'm specialization banking insurance. Zero by XYZ reasons, I was not able to continue. I mean, in that particular sector, I'm in aviation right now, which I've more or less explained more. I'm sure you also know about it. You now being an employee of one of the most reputed banks of Nepal, NIC Asia Bank, as a branch manager of one of the important
branches. I mean, Nepalganj jasto branch ma timi chhau. So how has KFA's MBA, particularly specialization in banking and insurance, has helped you in your banking sector, your overall career? If I'm not wrong, you started your career from your banking sector, and it's been more than 10 years you're there. So banking sector ma kasari help garaya cha? Can you just brief us something about that? It was I should say we learned every fundamentals of banking, not in a banking sector, but in academically in KFA. हामीले त जग बसाल्ने मान्छेले ब्याङ्कमा गएर जग बसाल्नु पर्ने हो, हामीले चाहिँ केएफएमा पढ्दा पढ्दा नै जग बसाले पनि जस्तो फिल भएको छ मलाई, एउटा फर्स्ट थिङ. एन्ड सेकेन्ड थिङ, वी डिड द बेस्ट थिङ देयर, द्याट वाज अ बजेटिङ. र ब्याङ्क बजेटिङ वाज, म त सोच्थेँ द ब्याङ्क बजेटिङ वाज जस्ट अब एउटा सिक्नुपर्ने कुरा मात्रै हो भन्ने सोच्थेँ. त्यसमा हामीले थोरै मेहनत पनि गरेको थियौँ. तर अब अहिले उहाँ लाग्यो ब्याङ्क छिर्नुभन्दा अगाडि पनि हामीले त ब्याङ्क बजेटिङ भन्ने कुरा बुझ्यो भने वी अलमोस्ट अन्डरस्ट्यान्ड हाउ द ब्याङ्क स्टार्ट एन्ड हाउ द ब्याङ्क क्लोजेस इट्स ओन वर्क. आफ्नो काम कसरी सुरु हुन्छ, कसरी सकिन्छ, कहाँसम्म जान्छ भन्ने कुरा चाहिँ ब्याङ्क बजेटिङबाट सिक्यौँ. सँगसँगै मार्केटिङमा हामीले विभिन्न कम्पिटेटिभ टुल्सहरू हामीले युज गरेको थियौँ, जस्तो ल्यापटपको मार्केटिङ सेलिङ कुरा आएको थियो एकचोटि. Exactly. My team had won. Sorry for that. Yeah, it's okay, but we're not less than others. Very true. थापा सरले त भन्नुभयो थियो, स्पेसली भन्नु थियो यो अप्रोच वाज राइट भनेर चाहिँ अलि फिडब्याक पाएको थिएँ. अनि अब अलिकति रमाइलो लाग्छ के भने ब्याङ्किङमा जस्तो हाउ पर्टिकुलरली अ ब्याङ्कर लाइक मी सुड स्ट्राटेजिकली थिङ्क अबाउट हिज ब्याङ्क बिजनेस अर इभन अ ब्रान्च बिजनेस. म त ब्याङ्क बिजनेसमा नजाउँ न, ठुलो चिज, इट्स अ बिग थिङ. अब आजको डेटमा पनि मसँग 10 years एक्सपिरियन्स हुँदाखेरि पनि ब्याङ्क बिजनेस सोच्नु भनेको इट्स अ बिग थिङ फर मी. इट्स अ बिग बर्डन अन माई माइन्ड. यो 250 ग्रामको माइन्डले त्यति धेरै धान्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने जस्तो लाग्छ. तर एउटा ब्रान्च बिजनेस धान्न पनि इट्स अ बिग थिङ, एकदमै च्यालेन्जिङ हुँदो रहेछ. त्यो च्यालेन्ज भन्ने शब्द पनि कस्तो रहेछ भने वी लर्न वाट इज च्यालेन्ज. जस्तो 100 मिटर अग्लो रुख चाहिँ 10 सेकेन्डमा 20 सेकेन्डमा या 30 मिनटमा सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने कुरा एउटा कुरा हो. तर केही नभएको ठाउँमा केही चिज बनाएर देखाइसक्नु भनेको इट्स अ बिग च्यालेन्जिङ. सो च्यालेन्ज एक्सेप्ट गर्ने तरिका के हो, च्यालेन्जमा सर्टेनिटी अनसर्टेनिटी कसरी डिसाइड गर्ने, अनि सर्टेनिटीको बिचमा पनि हाउ टु ह्याभ अ प्रोफिटेबल सर्टेनिटी, अनि त्यसलाई कसरी कन्भर्ट गर्ने भन्ने कुरा एकदम छ. जस्तो अब हामीले त मैले त त्यसमा चाहिँ ब्याङ्क बजेटिङमा विशेष सिकेँ भने हामीले ट्रेजरी साइडमा हाउ इट वर्क्स, हाउ के डिस्टर्बेन्स भयो थियो छैन. ए मैले अलिकति आवाज त्यो बोलेको सुनिनँ कि, त्यही भएर. We can hear you, Rajendra. Please go on. ओके सर. अनि अब फ्यान्टास्टिक, एकदम त्यसमा फ्यान्टास्टिक के भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा ब्याङ्कले पब्लिकबाट डिपोजिट लिने, द्याट्स अ नर्मल थिङ. वी लर्न इट, द्याट्स गुड. हामीले देख्यौँ पनि, वी एक्सपिरियन्स द ब्याङ्क टेक डिपोजिट्स एट डिफ्रेन्ट कस्ट, विच वी कल इट इन्ट्रेस्ट रेट अन डिपोजिट्स. त्यो एकदम नर्मल हो, सबैलाई थाहा छ. अनि इट गिभ लोन्स टु पब्लिक, जसलाई चाहिएको छ, जसले वर्क युज गर्न सक्छ त्यसलाई लोन दिन्छ भनेको थियो. त्यसबाहेक पनि एउटा अर्को पार्ट थियो, फ्रम वेयर ब्याङ्क क्यान गेन समथिङ, एन्ड द्याट वाज जस्ट इन्भेस्टमेन्ट्स. ट्रेजरीमा इन्भेस्टमेन्ट गर्न सकिन्छ. वाट वाज ट्रेजरी, हाउ द ट्रेजरी इज ओपन, हाउ ट्रेजरी क्लोज, र ट्रेजरीमा के गर्छ त भन्ने कुरा पनि हामीले देख्यौँ. अनि एउटा चाहिँ मलाई रेसासले अझ भन्नुभएको त्यो वर्ड याद छ, एल्को भन्नुभएको थियो. सो एल्को भनेको आई थिङ्क दिस इज समथिङ लाइक अब के होला, न्यासड्याक सेन्सेस समथिङ के हुन्छ भन्ने जस्तो थाहा त थिएन. तर मैले त्यति सुनेको, तर पछि के भन्थ्यो ALCO लेखेपछि थाहा भयो कि एसेट लायबिलिटी कमिटी भन्ने थाहा भयो. र अहिलेसम्म आई फिल, म रेसासलाई भनेको अझ पनि याद गर्छु, अहिलेसम्म पनि कतिपय सिनियर म्यानेजरहरूसँग बस्दा, सिनियर डिजिएम, जिएम, डिसिओ, सिओसी लेभलका सरहरूसँग बस्दाखेरि पनि एल्को भन्ने चिजले चाहिँ भित्रभित्र शरीरमा मुटुले काम गरे जसरी काम गर्दो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ मलाई एकदम फिल भएको छ. सो त्यो फ्यान्टास्टिक. अनि अर्को चाहिँ लोन्समा त अब हामीलाई फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट पढ्दाखेरि त हाम्रो प्रसिद्ध अर्याल सर हुनुहुन्थ्यो सिभिल ब्याङ्कबाट. उहाँले त हामीलाई कसरी पढाउने, पितृ सरले एकतिरबाट हामीलाई चाहिँ फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट सम्झाउनुहुन्थ्यो भने, अनि उताबाट प्रसिद्ध सरले चाहिँ होइन यो दिस वाज द थिङ, यो यसरी पढ्नुपर्छ, तपाईँहरूले डिबेन्चर्सलाई यसरी लिनुपर्छ, इन्भेस्टमेन्टलाई यसरी लिनुपर्छ, मनी एट कल भनेको त यस्तो हो नि त, फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टमा यस्तो हुन्छ भन्ने कुरा थियो. अब यतातिर हाम्रो एकाडेमिकली पढ्दै गर्दाखेरिको एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ थियो भने ठ्याक्क यतापट्टि हामीले प्र्याक्टिकली ब्याङ्कको बारेमा पढ्दाखेरि त ओहो कन्सेप्ट त यो रहेछ त, डिपोजिट भनेको त एसेट हो कि लायबिलिटी हो. द्याट वाज द बिग थिङ. मैले त अझ अलिकति ब्याकग्राउन्ड कमजोर भयो हुनाले पनि मैले त सर यो हरेक साल चाहिँ ब्यालेन्स सिटको बराबर मात्र किन हुन्छ भन्नेसम्म क्वेसन गरेको थिएँ. यो डु यु रिमेम्बर डिभिजन? Yes, of course. This is the things that you're saying, this is the advantage of having a dual faculty system. Yes, experience exactly. And that has given us deep root of knowledge and experience that we got to know from them. So I do remember all the things. Now that you're saying, the memories are being revived.
It's good to hear from you after long. So is there anything else you want to say? If not, I'll move to Register, and then I'm sure he has something to ask to you. Okay, sure. All right, I'll say later on. There are a lot of memories again with me. Sure, of course. So Register, if there's anything. I have nothing to say earlier. Basically, very happy to first of all, every time I'm company Rajendra Singh I'm connect so he's come here. There's a lot of nostalgia happening. We can see happiness in both of your guys' faces. So it's very good. You guys in third intake, right? Yes, sir. Third intake so तिमीले त्यतिखेर पनि सर्टेन फिस त तिरेको थियो होला फी नतिरिकन MBA पढ्न पाएन होला तर तिमीहरूले फी तिरेको थियो हामीले फी पाएको थियौँ भनौँ न कम्पनीले अथवा कलेजले फी पाएको थियो तर त्यो मेन रिटर्न चाहिँ अहिले आयो जस्तो लाग्यो कि त्यो फीको रिटर्न चाहिँ कसरी भयो के भयो थाहा छैन हैन मेन रिटर्न मेन सेटिस्फ्याक्सन भनेको चाहिँ यो रिटर्न चाहिँ हाम्रो लागि अझ मोर प्रेसियस हुँदो रहेछ वी रियली फिल गुड इनसाइड कि when we see our graduates doing well applying whatever you've studied, where we learned, in your respective organizations, use it strategically, use it the application part like organization value feel bio. Plus, you also impart the same knowledge to your assistants, your senior assistants, your supervisors in your branches. You lead leadership skills or overall organization, overall country, growth brand wagon. Contribution satisfaction. So we really feel very proud of you guys. Keep it up, whatever you are doing, and still about you are in KFA Alumni. Let's collaborate. You during COVID, post-COVID, there are so many things that we can do together. Existing around 500 students. MBA, BHM around 500 students. Plus, there are so many aspiring youngsters who are listening to us. So, we guidance. We were talking to Bivechan last time, him coming as a professional contributor in one of the sessions. So, Rajendra can come in as a professional contributor in some other session. So, हामीले भएको knowledge चाहिँ के गर्नु पर्यो भने आफूसँग मात्र नराखिकन आफ्नो youngstersहरुलाई पनि त्यसको इम्पार्ट गर्नु पर्यो अघि हामी कोल्याबोरेसनको कुरा गरिरहेको थियौ नि सो त्यो कोल्याबोरेसनको कुरा भनेको we need to collaborate with our alumni also हैन Rajendra sir, that's ma'am. We need to collaborate with our alumni also. We need to bring in there because now they are experienced. They are experienced. They have knowledge, working knowledge. They have worked in different scenarios, different geographic locations, different product areas. So, त्यो collaboration, it's beautiful collaboration, it's beautiful strengths. त्यो strength लाई हामी use गरेर चाहिँ हामी next generation लाई हामी जसको चाहिँ knowledge impart गर्न पायो भने चाहिँ it will be a fantastic combination जस्तो लाग्छ मलाई. Jasmine ma'am, I'm sure you want to say something. Yeah, I think last week, Vivechan, when we finished with the program, he was so excited. He sent me a long message saying that, ma'am, I'm very excited to come in the class and I'm going to prepare very well. This was a message. I'm sure you're preparing in your end. I know you're very busy. Your aircraft is coming. But again, don't forget. त्यसपछि email त Rajendra सरकोबाट जानु पर्यो नि त या सो एउटा इमेल जाने हामीले अस्ति पनि एउटा डिस्कस गरेका थियौं मैले डिस्कस गरेको थिएँ रेस्ट सरसँग लाइक वी शुड बी ब्रिङिङ इन एउटा कल्चर के हुनु पर्यो भने एउटा सिनियर लेभलको एलुमनाई होस् या थर्ड इयरको ग्रेजुएट होस् या हाम्रो फोर्थ सेमेस्टरमा भएको ग्रेजुएटहरूले चाहिँ फर्स्ट सेमेस्टर सेकेन्ड सेमेस्टरको आफ्नै जुनियर्स भनौँ न जुनियर कलिग्सहरूको लागि चाहिँ इफ दे क्यान ब्रिङ इन सम काइन्ड अफ प्रेजेन्टेसन्स or reports or articles, any experience that they are facing at this moment, because त्यसले गर्दाखेरि एउटा के हुन्छ भने एउटा orate गर्ने कुरा हुन्छ नि oration is very important. The things that you want to express in front of a crowd, हैन in an audience, हैन एउटा audience-मा हामीले explain गर्नु सक्ने हामी आफू चाहिँ राम्रो पढ्नु अध्ययन गर्न सक्छौं तर त्यही कुरालाई गएर explain गर्नु सक्ने capacities-हरु कहिलेकाहीँ built भएको हुँदैन हैन. So we were just discussing, I was discussing with Resta a couple of days back, that how about bringing in our own students in the class where they can at least के गर्दाखेरि उनीहरुले के गाइडेन्सहरु दिन सक्छ नि इभन एक्जाम प्रिपरेसनको कुरामा हुन सक्छ या रिसर्चको कुरामा हुन सक्छ यसरी गर्दाखेरि चाहिँ probably they might have missed certain things when they were in second or third semester, they might have realized when they came in fourth semester
होइन. So in that way they can actually share their knowledge, they can share their experience, they can collaborate, होइन. र similarly alumni are always welcome, होइन. अब alumni भनेको त already you are working somewhere, you are an employer maybe, होइन, एउटा entrepreneurship venture मा हुनुहुन्छ होला, जो जसले हामीलाई सुनिराख्नु भएको छ, we'll be more than happy, we'll welcome you with open arms if you come up and let us know that anything that you'd like to share, हैन. धेरै कुराहरु छ. अहिलेकै कुरा गरौँ न, बैंकमा या होस् या कुनै अरु सेक्टरमा होस्, इम्प्लोइजहरुले यो सिचुएसनको, यो स्ट्रेसफुल सिचुएसनलाई कसरी कोप अप गरिरहेछ, how are you as a manager taking care of that particular thing that's happening to them, हैन. अब काम गराउने र टार्गेट सेट गरेर टार्गेट अचिभ गर्ने त एउटा छँदैछ, हैन. राजेन्द्र, you might be facing this. How are you taking care of them emotionally? How are you taking care of them more empathetically, हैन. यो बेलामा त we have to be so empathetic. त्यो हुन्छ नि, एउटा इन्भाइरोमेन्ट हामीले उनीहरूलाई दिनुपर्छ जहाँ उनीहरू चाहिँ अलिकति पनि उनीहरूलाई, सबैजना स्ट्रेसमा छ नि त, उसको फ्यामिलीमा के बितिरहेको होला, कसैलाई के लागि पनि रह्यो होला, कोहीसँग प्री एक्जिस्टिङ डिजिज होला. अब हेल्थको म्याटरमा त धेरै कुराहरू आउन सक्छ, फाइनान्शियल म्याटर्सहरुमा आउन सक्छ. सो म्यानेजर्स लाइक यु अल, यु अलरेडी वर्किङ समवेयर, हामी आफै कसरी त्यसलाई कोप गर्छौं र हाम्रो डाउनलाइनको स्टाफमा चाहिँ त्यो कुराहरू हामीले उनीहरूलाई कसरी जेल गराएर राख्छौं, हैन. These could be wonderful small experiences and models that you might have tried and it might have worked, in your segment. You can definitely come and share with our students, it'll be wonderful, believe me. These are all current students, all 4 semesters are very bright and they're always looking forward for something or the other. I will let you know that they will challenge you, your thoughts. They are so open to discussions, so come up, anyone. Yeah, MBA is just to add on. MBA is all about converting the problems or converting the real life situations into cases and discussing them in the class. Because we've studied management, we've studied marketing, we've studied statistics. यो सबै ग्रेजुएसनमा पढिसकेको हो. अकाउन्ट्स पनि पढिसकेको हुन्छ, फाइनान्स पनि पढिसकेको हुन्छ, एचआर पनि पढिसकेको हुन्छ, सबै पढिसकेको हुन्छ. सेम सब्जेक्टलाई MBA मा फेरि पढ्नु भनेको मतलब के हो भने रियल लाइफ सिचुएसन्सलाई हामीले केसेसमा कन्भर्ट गरेर त्यो केसेसलाई MBA को प्लेटफर्ममा डिस्कस गर्ने हो. Now the beautiful part here is our students, while they were there, like Vivechan and Rajendra, they passed out in 2014. 2013 when you are passed out. So 7 years भयो तिम्रो already आफ्नो respective organizations काम गरेको. So while you were in the class, you actually converted. We actually brought in simulated cases. हाम्रो examples लिएर आयो, हाम्रो case studies गर्यो. Like Rajendra was mentioning, we did the entire bank budgeting. Entire kura, we divided us into 4 teams. I clearly remember, a deposit liability team, a credit team, alco management and treasury team, or accounts team. So all of them collaborated. You prepared a bank budget. I'm with your real examples of discuss. Now you went to NIC Asia Bank. You actually implemented certain things that you studied in management, you studied in marketing, finance, statistics, operations management. जेमा पढेको कुराहरु इम्प्लिमेन्ट गर्यो. इम्प्लिमेन्ट गर्दाखेरि कतिपय रिजल्ट्सहरु पोजिटिभ आयो होला, कतिपय रिजल्ट्सहरु त्यति पोजिटिभ आएन पनि होला, हैन. सो व्हाई, व्हाई इज द थिङ. अब किन पोजिटिभ आयो, किन आएन त? किन भन्दाखेरि the situation would have changed. We studied in business environment analysis, because the business environment is so dynamic, it keeps on changing. So in 2013, there was one situation. In 2017, there was another situation. 2020, it's completely different situation because 2020 ma, 2012 ma padeko situation la aile apply garnu khojera ta hudaina. So why is it changing? Why there are different strategies which are required? Different implementation tool किन चाहियो भन्ने कुराहरु त्यो रियल सिचुएसन जुन हामीले डिस्कस गरेर आउँछ त्यसमा तिमीहरुको एक्सपीरियन्सलाई लिएर आएर अगेन कोल्याबोरेटिङ विथ आवर एलुमनाई, इफ यू क्यान ब्रिङ इन दोज एक्सपीरियन्सेस, share with the young generations, they will have a complete 360 degree knowledge हुन्छ नि त. ए यसमा त यस्तो हुँदो रहेछ है, बुकमा यो लेखेको रहेछ, सिलेबसमा यो हुँदो रहेछ, मेरो यो युनिटमा यो पढे, सब युनिटमा यो पढे, मलाई एकाडेमिक प्रोफेसरले यो भन्नुभयो, प्रोफेसनल कन्ट्रिब्युटरले मलाई यो भनिरहनु भएको छ. तर मेरो सिनियर्सहरु जसले चाहिँ पढेर अप्लाई गर्नुभयो, त्यो अप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ पोजिटिभली कोरिलेटेड सिचुएसन्स आन्सर्स यस्तो आयो, नेगेटिभली कोरिलेटेड आन्सर्स यस्तो आयो. त्यो कुराबाट सिक्दाखेरि के हुन्छ नि हामीले फेलियर स्टोरीबाट पनि सिक्नु पर्यो,
सक्सेस स्टोरीबाट पनि सिक्नु पर्यो होइन. त्यो सिकिसकेपछि चाहिँ म्यामले भनेको जस्तै अघिको बिहेभियरल इमोसनल त्यो साइडहरू पनि इम्पोर्टेन्ट भयो, प्लस कोर कन्टेन्टको कुराहरू पनि अघि तिमीले भनेको जस्तै एल्कोको पार्टहरूमा पनि होइन, एल्कोमा गर्नुपर्ने कुराहरू कोर कन्टेन्टको पार्ट त्यो कुरा सेयर भइदियो भने चाहिँ स्टुडेन्ट्सहरूलाई चाहिँ रियल भ्याल्यु हुन्छ होला. सो आइम स्योर होइन रजत सर इज अल्सो लिसनिङ होइन. सो आइम स्योर वी विल ह्याभ टु डिभाइज अ सिस्टम वेयर वी इन्भाइट आवर एलुमिनाइज कि अब आजकल त अनलाइनबाट पनि हामी प्रोग्रामहरू जुम सेसनबाट गरिरहेछौँ. सो यु क्यान जोइन इन फ्रम नेपालगञ्ज, कोही सुर्खेतमा होला, कोही ताप्लेजुङमा होला, जहाँसुकै होस् न होइन. वी क्यान कोलाबोरेट एन्ड देन त्यो उनीहरूले साँच्चैको भ्याल्यु गर्छ र दे क्यान अल्सो रिलेट भनौँ न. ए यस्तो हुँदो रहेछ करियरमा चाहिँ हाम्रो 2013मा पास आउट भएको ग्रेजुएटहरू हामी यहाँ पुग्दो रहेछ भने हामी 2020मा पढिरहेको छौँ, हामी 2025मा कहाँ पुग्छौँ त, 2026मा कहाँ पुग्छौँ. दे क्यान रिलेट देमसेल्फ अनि दे क्यान प्रिपेयर मोर वेल कि अब तिमीहरूले जति 7 वर्ष लगाएर तिम्रो करियरमा पुग्नलाई जति टाइम लाग्यो नि उनीहरूलाई त्यो 7 वर्षलाई घटाइदिनु पऱ्यो कि हामीले होइन. दे विल हेभ टु हेल्प देम सो द्याट हामीलाई 7 वर्ष लाग्यो भने जस्तो अब यदि रेस्टर्स भएको कुरा गर्छौ भने मलाई अन्टरप्रेनर हुनको लागि 15 वर्ष मैले काम गरेर चाहिँ अनि बल्ल अन्टरप्रेनर भएँ भने तिमीहरू चाहिँ अन्टरप्रेनरसिप हुनको लागि त्योभन्दा अगाडि गर्न सक्यो भने न आई विल बी सक्सेसफुल. सिमिलरली यङ जेनेरेसनले चाहिँ त्यो कुरालाई अझ फास्ट एन्ड कन्सिस्टेन्ट रूपमा गर्न सक्यो, त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्यो भने चाहिँ इट विल बी इन्ट्रेस्टिङ होइन. सो या दिस इज द इथस अफ केएफए होइन. हामीले गरिरहेको चिज यही हो. सो वी रियली ह्याप्पी टु अन्डरस्ट्यान्ड. रजत सर यु वान्ट टु एड एनिथिङ? Yeah, sir. So I think your alumni idea is already envisioned within our team. We've already spoken about this before as well. Actually, alumni association banaउने already हाम्रो छ तर त्यसलाई अलि more actively हामीले implement गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ we decided before the lockdown. Unfortunately, lockdown happened and we could not continue. I think this is the baby step we are taking now by inviting Rajendra Singh. So we can definitely work on collaborating with our alumni. A lot of activities could be done. We look forward to collaborating with our alumni. Certainly. Very good. Yeah. So two faculties are already here. Rajat, one is Vijay, another one is Rajendra. So both of them please give us your dates and we will inform our students accordingly. Yeah. Give your profile and your dates and a topic that you want to speak, and we will certainly allocate those times for you all. Yeah. I'll speak with Vivajanji next week. When can we schedule and everything? Yes, surely we can do that, sir. Rajendra, any plans to come Kathmandu? I mean, the lockdown is still there, but any plans to come Kathmandu? Maybe for some 4-5 months it's not possible because we have a lot of work here. Local level ma काम गर्नु पर्छ, अलिकति pressure पनि हुन्छ नि. And then almost part of NIC Asia. So हामीले के भन्छौँ भने inside the bank, so we are identity warrior भन्छौँ कि हामी चाहिँ. हामीलाई चाहिँ यस्तो भनिन्छ चाहिँ कति प्रोसेस छ भने एकदम fast moving environment. जस्तो सरले भन्नुभयो थियो नि business environment भन्नुभयो नि सर. So we read there is a dynamic situation. तर we felt that this is the dynamic situation. So एक समयमा हामी 20% चाहिँ आफ्नो पोर्टफोलियो 20% ग्रोथ गर्न सक्छौँ एक वर्ष भने चाहिँ अहिले हामीलाई यहाँ 10% ग्रो गर्न पनि एटलिस्ट 1 इयर लाग्छ. अनि हामीलाई चाहिँ जस्तो 20 करोड लोन दिनलाई पनि पहिले एक वर्ष लाग्थ्यो भने अब 20 करोड एक महिनामा दिन सक्छौँ. अब हामीका लिक्विडिटी अहिले यति छ भने चाहिँ इन्ट्रेस्ट रेट कति घटेछ यो अहिले इन्ट्रेस्ट रेट घटेर 6% मा लोन पाउँदा भन्दाखेरि पुरा होल कन्ट्री सबै मान्छेले लोन लिन आउँछ भने अब आजको डेटमा इन्ट्रेस्ट रेट घट्दाखेरि पनि 6% लिइरहेको छैन, सकिएको छैन. मतलब सिचुएसन त कस्तो छ भने interest rate is not a barrier at this time, but even we can able to provide the loan. Exactly. Infrastructure ma ठुलो अरबौं लगानी गर्ने ठाउँमा त they are thinking what will happen to the interest rate, what will happen to the economy, what will happen to the government. जस्तो सरले भन्नुहुन्थ्यो रिसर्च सरले सधैँ भन्नुहुन्थ्यो so you should look after the BSE, Nasdaq, Sensex. मलाई त लाग्थ्यो त्यो के हो त्यो नाम चाहिँ the name is good but what was that I don't know. तर बिस्तारै थाहा भयो that is the indicator of a country. Capital market भने त यस्तो चीज रहेछ. So we learn capital market के हुन्छ पैसा ल्याउँछन् पैसा दिन्छन्. It was easy thing. हामी त कति सजिलो डेफिनेसन दियो. पैसा ल्याउँछन् पैसा दिन्छन्. तर पैसा कसले दिन्छ, किन दिन्छ, के मोटिभले दिन्छ, अनि लिनेले पनि के मोटिभले लिन्छ. सो बिजनेस एन्भाइरनमेन्ट कस्तो हुन्छ, इकोनोमिक एक्टिभिटीहरु कहाँ छन्, हाम्रो जीडीपी को रेट कहाँ छ. जस्तो हाम्रो अर्थमन्त्रीले मैले यतिसम्म भन्दै गर्दाखेरि के एउटा सानो पोइन्ट के भने सो व्हाट आई क्यान अन्डरस्ट्यान्ड इज हाम्रो अर्थमन्त्रीजीले भन्नुभएको थियो कि हाम्रो बैंकहरु कम्तीमा पनि जीडीपी को 30% बराबरको क्यापिटल भएको हुनुपर्छ.
मतलब 30 अर्ब क्यापिटल भएको बैंक हुनुपर्छ. Means this is the situation after 7 years of MBA that I can understand the statement of our finance minister. Very true, Rajendra. Exactly. So this is even still I can say that I would definitely not understand 95% of the statements of this fiscal policy, but I am able to understand and interpret the 100% monetary policy. म त आजको डेटमा monetary policy interpret गर्न सक्छु भन्दाखेरि चाहिँ I will definitely challenge everyone. Everyone. मैले हाम्रो बैंकका सिनियर म्यानेजरसम्म माथिको लेभल म्यानेजरसम्म पनि सर यसको मिनिङ त यो हो नि हैन र 0.75% सर्भिस चार्ज हुने, इन्ट्रेस्ट रेट घट्ने, अनि असोज मसान्तसम्म चाहिँ ब्याज तिर्ने समय दिने, यसले के हुन्छ त? जस्तो हामीले समय परेको थियो एकचोटि हाम्रो सरको इकोनोमिक कुरा नै गर्दाखेरि के अरे असोज मसान्तसम्म जस्तो यो भयो जस्तो पोलिसीमा चाहिँ ब्याज सीआरआर घटाइदिने. सो व्हाट विल ह्यापन इफ द सीआरआर डिक्रिजेस? त्यो त हामीले सीआरआर घटे पनि के हुन्छ त बैंकसँग पैसा हुन्छ, बैंकले लगानी गर्छ अनि त्यसपछि मान्छेले पैसा कमाउँछ. तर why was the CRR decreased? Who is benefited from the decrease of CRR? An individual, either a bank, either an economy, or either a finance minister, or a particular individual businessman. Who particular businessman ले फाइदा हो कि जस्तो चकलेटमा कर बढाइदियो. Why was that? इलेक्ट्रिक कारमा कर बढ्यो जबकि त इट वाज द राइट टाइम. हाम्रो इलेक्ट्रिक रिसोर्स नै बढी छ, कन्ज्युम गर्नको लागि सरकारले इलेक्ट्रिसिटीको रेट पनि घटाएको छ. तर इलेक्ट्रिक कारमा चाहिँ फेरि प्रब्लम छ, ट्याक्स बढेको छ. अनि अर्को इलेक्ट्रिक कारलाई चार्ज गर्ने इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहिँ हामीसँग कम छ. So these are a lot of things I can play with them and I can find conclusion. म त गर्न सक्छु सर, but के लाग्छ भने even you decide something in your life or anywhere and everywhere and at any place, कुनै पनि ठाउँमा कसैको लागि केही गर्दाखेरि पनि डिसाइड गर्छौ भने what was the impact? त्यसको इम्प्याक्ट कति हो? जस्तो 10 न्युटनको एक मुक्काले 100 न्युटनको इफेक्ट पार्छ भने 90 न्युटनको शक त मैले धान्न सक्छु कि सक्दैन? इकोनोमिकली मैले कुरा गरेँ. जस्तो 1 रुपैयाँ चाहिँ मैले बैंकमा जम्मा गरेँ भने बैंकले चाहिँ त्यसलाई 100 रुपैयाँमा कन्भर्ट गर्न सक्छ कि सक्दैन? That was the main thing. त्यो चाहिँ म त प्र्याक्टिकल प्रोफेसनल कन्ट्रिब्युटरहरु चाहिँ मैले थाहा भएको. It was worth reading from our the then deputy governor sir, Vishnubhadra Manja sir. Yes. एकदमै बैंकको फाउन्डेसन भनेको Basel 1, Basel 2 and Basel 3 भन्नुभएको थियो. त्यसलाई आजको डेटमा 2019 सम्म पनि Basel 3 इम्प्लिमेन्ट गर्ने भन्दै गर्दाखेरि 2000 हाम्रो Basel 3 को त अझ पनि केही पार्टहरु मात्र इम्प्लिमेन्ट गरेको, धेरै पार्टमा त हामी अझ पनि लड्खयाएको जस्तो बुझ्न सकेको छु. म त खास एकदमै कोरली मैले एउटै मात्र स्टेटमेन्ट भन्नु पर्यो भने आजको डेटमा फिस्कल पोलिसी र मोनेटरी पोलिसीको फाउन्डेसन बुझ्न सक्छु र आई क्यान इन्टरप्रेट द्याट एन्ड आई क्यान मेक पोलिसी अर बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट. त्यो बिजनेसमा के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा मसँग चाहिँ छ. बट के रिस्क हुन्छ, के सक एब्जर्ब गर्न सक्छु कि सक्दैन भन्ने कुरा चाहिँ अलग पार्ट हो. त्यो त रिजल्टले देला. बट आई एम ह्याप्पी द्याट आई एम एबल टु इन्टरप्रेट, अन्डरस्ट्यान्ड एन्ड देन मेक प्लान्स टु गेन समथिङ. आज प्रॉफिट चाहिए प्रॉफिट, कन्ट्रिब्युसन चाहिए कन्ट्रिब्युसन, या सोशल कन्ट्रिब्युसन चाहिए या इकोनोमिक या कन्ट्री वाइड कन्ट्रिब्युसन चाहिए, त्यति चाहिँ गर्न सकिन्छ जस्तो चाहिँ लाग्छ. Yeah, because week on week we were discussing, we used to do weekly economic analysis for हामी गर्थ्यौं. Fiscal policy आइसकेपछि, budget आइसकेपछि, monetary policy आइसकेपछि every time हामीले त्यो रियल चीजहरु नै क्लासमा डिस्कस गर्थ्यौं हैन. त्यसले गर्दाखेरि पनि डेफिनेटली राजेन्द्रको जुन कन्फिडेन्स लेभलहरु राम्रो देख्दाखेरि चाहिँ it feels very good, very wonderful. Yeah. This is for the viewers actually. I mean, I'm sure you are listening to what Rajendra is saying, and I also try to chip in at times, with whatever experience that I have. The thing is, MBA is not about just getting a certificate. I mean, this is for the students, particularly who are doing MBA in KFA right now, or in any other institute, or wanting to do MBA. KFA Business Affairs program. Honestly speaking, it's been on air since many years. Lockdown time. If I'm not wrong, sir, we've been doing this since 10-11 years, right? Yeah, we did for many years, like 7+ years in Radio Kantipur. Yes. Radio Kantipur. It used to be 5 to 6 p.m. out here evening. And then अर्को बिचमा ब्रेक गरेर अहिले हामीले इन्टरनेटको मार्फतबाट फेसबुक लाइभबाट गरिरहेका छौं हैन. The whole idea is to share our experience and also to learn from the viewers. र अर्को चाहिँ के भने to also make you aware that भनौं न GPA इम्पोर्टेन्ट छ हैन. तर त्यो GPA ले चाहिँ ओभरअल भ्याल्यु एडिसन कसरी गर्ने, कसरी त्यसमा चाहिँ इम्प्याक्ट, जुन राजेन्द्रले इम्प्याक्टको कुरा गरिरहेको थियो नि, त्यो इम्प्याक्ट चाहिँ GPA ले मात्र ल्याउन सक्दैन.
GPA पनि इम्पोर्टेन्ट छ, तर त्योभन्दा इम्पोर्टेन्ट चाहिँ अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ द होल बिजनेस डाइनामिक्स, यसको इम्प्लिमेन्टेसन पार्ट, लर्निङ हुनु पर्यो, र लर्निङ कसरी हुनु पर्यो, एप्लिकेसन गर्न सक्ने खालको लर्निङ हामीले गर्न सक्नु पर्यो होइन. वी हेभ इन्ट्रेस्टिङ प्लान्स. अब केएफएको आफ्नै पनि इन्ट्रेस्टिङ प्लान्सहरू छ, त्यो अहिले नै डिस्क्लोज गर्ने बेला भइसकेको छैन कतिपय कुराहरू. सो इन ड्यू कोर्स वी विल डेफिनेटली बी डिस्क्लोजिङ अल्सो, र हामी त्यसै अगाडि बढ्दैछौँ अहिले. पक्कै हुन्छ. एज आई वाज सेइङ, हामी पहिला यो एफएममा सुन्थ्यौँ यो प्रोग्राम केएफए बिजनेस अफेयर्स. आई टु स्टे इन हस्टेल एन्ड दिस इज माई पर्सनल एक्सपिरियन्स, अनि एफएममा बस्थ्यो. And then अहिले अब I've been lucky enough to run this session. In fact, मैले अब as a moderator अहिले यही सेसन चलाइरहेको छु. So throughout the course of my career, मैले MBA सकिसकेपछि मैले सर्टेन टाइम ब्याङ्किङ सेक्टरमा दिएँ. त्यसपछि आई स्विच टु एभिएसन. अहिले जस्तो सिचुएसन्स मैले झेलिरहेको छु. I've always been saying this, and I feel happy to hear from Rajendra also. He is facing the same thing. So see, हामीले भोगेको कुरा भनेको वी हेभ नलेज. हामीले एमबिएमा एउटा त्यो थ्योरिटिकल नलेज हामीले पायो, तर द मोस्ट इम्प्याक्टफुल थिङ ड्युरिङ आवर एमबिए डेज वाज जुन होल फ्याकल्टी सिस्टममा जुन प्रोफेसनल कन्ट्रिब्युटरलाई हामीसँग फेस गराइयो अथवा हामीसँग इन्टरेक्ट गराइयो, र सँगसँगै सरले अघि भने जस्तो रियल टाइम सल्युसन होइन, रियल टाइम प्र्याक्टिकल प्रब्लम्सहरूसँग फेस गरायो. आई अलवेज वी वर बम्बार्डेड विथ केसेस होइन, केही गर्नै पाउँदैन थियो हामीले. एउटा केस सकिन पाउँदैन, अर्को केस आउँथ्यो कि. द्याट इज इनफ्याक्ट अहिले इट्स हेल्पिङ अस के टु अ लार्जर एक्सटेन्ट. अहिले हामीले जुन सिचुएसन्स हामी फेस गरिरहेको छौँ त्यो कुराले चाहिँ अहिले हेल्प गरिरहेको छ. एन्ड as Rajendra said, this is for the viewers, particularly for the students. So my friend Rajendra, he has knowledge. He has a deep knowledge about banking sector. At the same time, he is working as a branch manager in Nepalganj, which means he has to take care of the employees also. So, and the most important thing in management, if I'm not wrong, is to motivate people. You might have all the other qualities, but if you're not able to motivate, and if you're not able to be a leader, then it goes down to nothing. So, your supply package saying, honestly speaking, this is not just, we are not saying it just for the sake of saying, but it came through KFA and through the MBA package that we got from KFA. Right, Rajendra? एकदम. मैले अर्को अलिकति सानो कुरा पनि के थप्यो भने, सो बिफोर मलाई चाहिँ के लाग्थ्यो भने बैंक जोइन गर्नुभन्दा सरी मतलब केएफए जोइन गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ के लागेको थियो भने अरू कम्पिटिटिभली अरू ठाउँमा पनि एमबिए थिए, द कस्ट वेयर समथिङ, अब कस्ट पनि अलिकति बढ्दै थियो अनि सबै कुरा हेर्दाखेरि त अरू ठाउँ नै ठिक हुन्छ कि जस्तो पनि मलाई फिल हुन्थ्यो. बट त्यहाँ मलाई एउटै पिक्युलर चिज के थियो भने आइएम विक इन एकाउन्टिङ फाइनेन्सिङ. म एकाउन्ट र फाइनेन्समा अलिकति कमजोर छु. सो आई हेभ टु मेक अ लट अफ हार्ड वर्क इन दिस टु सेक्टर्स. यो एकाउन्ट र फाइनेन्स बढी हेर्नु पर्यो भने सो आई विल मिस अदर अपर्च्युनिटिज. सो आखिर पढ्ने एमबिएस पढ्नु यो पढ्नु सबै एउटै भयो, अरू ठाउँमा एमबिए पढ्नु पनि त एउटै हुन्थ्यो भन्ने कुरा आयो. तर जब मैले प्रोफेसनल कन्ट्रिब्युटर हुन्छन्, दुईजना चाहिँ एउटा एकाडेमिक एउटा चाहिँ प्रोफेसनल हुन्छन् भनेपछि obviously एकाडेमिक पार्टमा थ्योरिटिकल पार्टमा हामीले नबुझौला या अलिकति कम बुझौला, इट्स ओके, 100मा 100% कन्सेप्ट क्लियर नहोला, तर प्रोफेसनल कन्ट्रिब्युटरले रियल टाइम एक्सपिरियन्स दियो भने त डेफिनेटली हामीले त रियल वर्ल्डको सिनेरियो हेर्न पाउँदाखेरि त हामीलाई बेनिफिट हुन्छ भन्ने थियो. त्यही हिसाबले चाहिँ मैले त्यहाँ जोइन गरेँ. एन्ड आफ्टर अल ब्याङ्किङ र इन्सुरेन्सको लागि त हामीले एकदमै राम्रो प्रोफेसनल कन्ट्रिब्युटरहरू पाएको थियौँ. अब बिमा समितिको अध्यक्ष जस्तो मान्छे आउनुभएको थियो भनेपछि त इट वाज अ गुड, एकदमै राम्रो लाइभ एकदम रियल वर्ल्ड सिनेरियो नै हामीले क्लासमा बसेर देखिरहेको थियौँ. अनि पछि चाहिँ अनि अब आएर चाहिँ मलाई चाहिँ अहिले आएर त्यति बेलाको इन्ट्रेस्ट के थियो भने द प्रोफेसनल कन्ट्रिब्युटर विल बी हेल्पफुल फर मी. यो एमबिए पढ्दाखेरि मलाई फाइदा हुन्छ र एकाडेमिकली पढेर एकदम 100 आउट अफ 100 ल्याएर पनि केही हुनेवाला छैन. किनभने अल्टिमेटली 100 आउट अफ 100 को रिजल्ट के हो भने 100% इनपुट दिएर 100% रिजल्ट त आउनु पर्यो नि त इन द रियल वर्ल्ड. त्यो चाहिएको थियो. अब प्रोफेसनल कन्ट्रिब्युटर त्यो पुरा गर्यो. अनि आजको डेटमा आउँदाखेरि के त वाज द्याट राइट? त्यो डिसिजन राइट थियो र त्यो प्रोफेसनल कन्ट्रिब्युसनले मलाई कति पर्सेन्ट हेल्प गर्यो भने चाहिँ एब्सोल्युटली म चाहिँ अब अझ आउने अझ एमबिए पढ्ने साथीभाइहरू भाइ बहिनीहरू हुन्छन्, उनीहरूलाई चाहिँ एकदम बाई हार्ट आई वान्ट टु से द्याट when you are having an academic and a professional contributor, that will definitely help you. It will give up a 200% knowledge more than what you gave you earn in education. Academic contributor भन्दा पनि बढी पाइन्छ भन्ने चाहिँ म एकदम कन्फिडेन्स छु. हेर्नुहोस् एकपटक प्रोफेसनल कन्ट्रिब्युटर पाउनु भनेको तपाईँले त दुईटा आँखा जस्तो हो कि, एउटा आँखाले चाहिँ किताब हेर्ने, एउटा आँखाले चाहिँ रियल वर्ल्डमा के भइरहेछ भन्ने. जस्तो हामी किताबमा के पढ्छौँ भने एकदम नेपालको चाहिँ एकदम गर्मी सहर हो, त्यहाँ पोल्युसन हुन्छ, वी रिड द्याट. बट कुनै एङ्गलमा बसेर हामीले हेऱ्यो भने नेपालको चाहिँ यस्तो रहेछ, यहाँ गर्मी भने यस्तो हुन्छ, जब पसिना आउँछ वी फिल ओ यो गर्मी हो, अनि चाहिँ त्यहाँ धुवा धुलो देखेपछि ओहो त्यो पोल्युसन हो. पढ्दै गरेको चिजलाई लाइभली हामीले आँखाले देख्न सक्नु भएको प्रोफेसनल कन्ट्रिब्युटर हुँदाखेरि हो. सो इफ एनी वान इज इन्ट्रेस्टेड म त एकदमै रिकमेन्ड गर्छु. मैले कतिपयलाई रिकमेन्ड गरेँ, गए पनि होला नगए पनि होला, बट आई हेभ रिकमेन्डेड अलवेज अलमोस्ट अल द टाइम. द्याट वाज माई गुड एक्सपिरियन्स विथ केएफए.
And I would definitely provide a lot of thanks to our registration. किनभने उहाँले चाहिँ हामीलाई दिनुभएको कोर्स अफ कन्टेन्टहरू मलाई त अझ पनि स्टेटमेन्ट एउटा के छ भने अहिले सक्दैनौँ maybe even after 5 to 7 years if you are willing to come and you want to work with KFA, we are always welcome. So त्यो स्टेटमेन्ट मैले पनि याद गरेको छु. Absolutely. That is still valid for all of you. तिम्रो दुईजना representative पात्र मात्र भयो. There are so many others who are listening also. So we can collaborate. किनभने there are so many things to be done. अब झन् COVID-19 ले गर्दाखेरि चाहिँ यति हामीलाई इम्प्याक्ट छ, यति जनाले अनइम्प्लोइमेन्ट को लेभलमा अब गइरहेको छ हैन. हामीले ब्याङ्किङमा पनि त्यो कुरा देखिहाल्यौं. एक्जोर्बिटेन्टली तल इन्ट्रेस्ट रेट जाँदाखेरि पनि डिमान्ड नहुनु भनेको मतलब के हो त भन्दाखेरि लोनको डिमान्ड नहुनु भनेको मतलब there is एकदमै रिसेसनमा छौं हामी अहिले. अब गभर्नमेन्टलाई हामीले गभर्नमेन्टबाट के एक्सपेक्ट गर्न सक्ने ठाउँ छैन हैन, किनभने हामी देखिहाल्यौं गभर्नमेन्टको ताल हैन. अब हामी एन्टरप्रेन्योर्सहरु, प्रोफेसनल्सहरु, म्यानेजमेन्ट प्रोफेसनल्सहरु नै मिलेर कोलाबोरेट गरेर गर्नुपर्ने छ. त्यही भएर आफ्नो फिल्डमा सबैले एक्सपिरियन्सहरु हासिल गरेको छ. सो लेट्स कोलाबोरेट, लेट्स ह्याभ दिस एउटा एलुमनाइ मिट गरौँ हामी हैन, भर्चुअली पनि गरौँला. अलिकति यो अब राम्रो भएपछि दशैं तिहार पछि हामीले फिजिकली पनि भेटौँ हैन, कहाँ कसरी गर्न सकिन्छ त्यो गरेर हामी एकअर्कासँग नेटवर्क पनि गरौँ, एउटा कमिटी बनाऊ, त्यसपछि विभिन्न हिसाबले चाहिँ आफ्नो प्रोजेक्ट्सहरुमा कसरी हामी मिलेर जानुपर्छ भन्ने हिसाबले जान सक्छौँ हैन. So I'm sure we can collaborate. Yeah. With that, I just want to inform all of you that it's already 7:31. So we talked about collaboration today. Collaboration ma KFA le गरेको collaborationहरुको कुरा गर्यौं हामीले, plus स्टुडेन्ट्सहरु we as an alumni कसरी हाम्रो इन्स्टिट्युटसँग कलेजसँग हामीले कोलाबोरेट गर्न सक्छौं भन्ने कुरा गर्यौं. So if there is anything you want to say, Jasmine ma'am or Rajat sir, you may please proceed, or else I guess we need to wrap up the show for today. Rajat, you want to say something? I think we should have other more alumni in coming. So I was just about to say I have a message here, and the message is from Dr. Vinay Pandey. You only send message, you don't call us, okay? You have to be here live in KFA Business Affairs, Mr. Vinay Pandey. Dr. Vinay Pandey. You are such a dear friend for us. You message matra padhaera nice thought, thank, very good bhanera hudaina. Live program ma aunu parcha. Afno yo doctorate through PhD doctor jun tapaile hold garnu bhako cha. It's such a prestigious thing that you have held, and then you are in academic field. So please come up in our program. Yes. Similarly, many alumni that who are hearing us or not hearing us, you can share. KFA bhaneko, we want to welcome you with open arms. Come up to us, share your views, share your ideas, motivate our graduates who are studying at this moment, motivate those young graduates who are contemplating and anticipating as to what to do next, where to go, how to find the best solution for my career. It's okay, but as long as you get a good degree, along with the duita aankha भन्नुभएको थियो Rajendra जीले, that duita aankha भएको ठाउँ चाहिँ wherever you can find the best, the knowledge, the relevance of learning and implementing in your real life, that's more important. I guess that's all from my end. Yeah. Thank you so much, Rajendra ji. You came all the way. You came all the way, took out so much of time and effort, and shared lovely experiences with us. We'd love to have you again. If we need to invite you for as a guest speaker, as a guest faculty, please do not hesitate. Please, our students will be delighted. They'll be fascinated to hear from you and Vivechan, both of you. Great. Thank you. Thank you. Just one more line. Allow me to say one more line. Sir. Please, sir. Because Vinay has come in. I think he was in second intake, if I'm not wrong. Wow. He was one. I think second or first intake might be as well. So he wanted to pursue his career in academics. He is the principal of Bhairava Multiple Campus, I think. I'm sorry if I've got that name. Kapil Vastu. Kapil Vastu and Bhairava same town. Kapil Vastu. He says Kapil Vastu. Okay. If he's listening to us, he can message. Yeah. So Kapil Vastu Multiple Campus. He's the principal, right? He's the principal, and he's gone into academics. So look at the beauty of it. There's an aviation guy in this show. There's a banker, and there's a academic principal who is a doctorate now. I know, and all contributing equally well in their respective fields. I know.
So what else? Our evening, our day is made now, right? So we can just be happy. And thank you very much, guys. यो यस्तो चाहिँ के नहोस् भने एल्युमिनाई लिएर आउँदै अनि यो मार्केटिङ गर्न खोजेको भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीलाई नगरोस् हैन. We just want to share and we just want to catch up. We just want to share some knowledge. त्यही भएर KFA राम्रो छ, डुअल फ्याकल्टी सिस्टम राम्रो छ, यो राम्रो छ, उ राम्रो छ भनेर मात्र हामी भन्न गइरहेको छैनौँ नि यहाँ. We are actually talking about the content कै कुरा गरिरहेको छौँ नि हामी. के कुरा पढ्यो, कसरी हामी शेयर गर्यो, त्यो कुराको नलेज इम्पार्ट गर्न खोजेको. यसलाई त्यसरी सोच्नु पर्यो. It was wonderful interacting. Thank you so much. One more thing, before Vivechan ends up, there was one more comment. I was just going through the comments. Janak Adhikari, he was one of our viewer who had written, the program is good, but my suggestion is to bring new faces related to different fields so the viewers will have new taste. See, different field भनेको हाम्रो आफ्नै alumni हामी आफ्नै alumni लाई पहिला सुरु सोर्स गर्छौँ. The benefit of refusal चाहिँ उहाँहरूलाई नै दिन्छौँ फर्स्टमा. They are also working professionals. They are doing something or the other in the entire आफ्नो related field. Thank you so much for your comment, and we will certainly try and bring those different thoughts and different personalities in our show. We'll be very happy to have them here. Yeah, thank you so much. Thank you, Zanak, for that wonderful feedback that you gave to us, and thank you, Rajendra, especially for giving your time and giving us so many wonderful information and what you're doing. I feel happy to know about your present situation. I'm proud as a friend that you are the branch manager of NIC Asia Bank. When the Civil Aviation Authority of Nepal removes the restriction to fly, I'll be flying from down to up, in one day. I'm sure I'll surely come to Nepalganj and I'll meet you. Well, definitely meet you. You'll have a wonderful time. If you come to Kathmandu, please let us know. We too will together go to KFA, because I've been getting complaints from Rajendra and Jasmine. Vivechan, you have not been able to come to KFA. So that means we don't see you for another 5 to 6 months. No, ma'am. I'll come with him also together. If I'm not there, Raju sir is going to give me a tough time. I've been given this wonderful opportunity past week, so I need to do that. And I'm working out on it, ma'am, just to assure you. And this is the 6th week that we are going through. The question that I had asked in the beginning. This is the 6th week that we are going in the same program. So hopefully you're enjoying, viewers, and we'll definitely catch you next week as well. Yes, and as Rajendra said, this is not only as a marketing strategy being done by KFA. I mean, we as a student of KFA, we are delivering our experience. What we got from the institute to decide whether to come in KFA or to take another institute. It's your decision. But what KFA delivers, at least we have the right to say that, and we are just delivering our experience to you all. With that, we come to the end of our session. Thank you, all my guest speakers, for giving us your time and giving us so many wonderful information. I would like to apologize to Jasmine ma'am for not allowing her to speak much about our presentation today. As a hamro afnei alumni ko kuraharu, past experience ko kura, but we'll continue with the presentation from Jasmine ma'am and Rajat sir next week. Thank you, the back team of our institute, Sanju sir, Swami ma'am, Sudhir sir, for making this program possible as always. Thank you, my viewers, for being so patient and giving us feedback and listening to us all the time. Coronavirus has still not gone away. Also, the restrictions as a I doubt flight Rupani 17th of August I doubt if the authority opens the flights also. There has been talks that restrictions will be extended. So which means we are still on the verge of getting affected by the virus. So you need to be cautious. So please stay at home, stay safe, use sanitizers, wash your hands, follow all the precautionary measures. Have a wonderful time with your family. This is Vivechan signing off. I'll meet you next week with the same speakers and maybe with a new alumni if we can get in someone. We'll be talking about the same topic. Until then, take care. Jai Nepal. Thank you.